Madam Lynn. Madam Lynn, a few years ago, I think, naging cover ka ng magazine at sa SEDA pa yung ginawa yata yung launching nun. Nakakatuwa na you have inspired a lot of women. Pero ang tanong ko po, sino o ano ang inspirasyon ni Madam Lynn para magpursige at pagpabutihin pa ang kanyang negosyo? Thank you for that very good question. Iiyak na tuloy ako eh. Alam mo ko ano yung inspiration ko? Alam mo yung kahirapan ko. Yung wala akong makain, yun yung inspiration ko na kailangan kong mag-survive. Kailangan ang mga anak ko hindi matulad sa akin. Kailangan kahit trabaho ng lalaki, kahit anong klaseng trabaho, gagawin ko para lang matupad yung pangarap ko. Thank you. Nakakatuwa po ang inyong kwento. Madam Kwan, again, welcome to the Philippines. It's so nice to see two countries working together in this endeavor. I just wanted to know, how did your friendship or your partnership with Miss or Madam Lynn start? How did it start?ด้วยความที่เจอมาดามรินครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามาดามเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าบุคลิกภาพที่น่าประทับใจมากจากที่ได้สัมผัสเพียงแค่ไม่กี่ครั้งคือสัมผัสได้ว่ามาดามเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังแล้วก็มีความรักให้กับทุกคนเพราะว่าวันนั้นที่มาที่แฟคทอรี่เนี่ยมากัน1 บัสนะคะประมาณ40 คนเยอะมากแล้วมาดามก็ดูแลที่แคร์จากที่สัมผัสเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนก็เกิดการประทับใจแล้วก็มาดามจะได้ลงทุนธุรกิจกับเรายิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เราโชคดีมากที่ได้เจอค่ะแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์กับไทยจะได้ทำงานร่วมกันเหมือน2 แผ่นดินแล้วเรามองว่ามาดามเป็นผู้หญิงที่นอกจากจะบุคลิกภายนอกที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วภายในหัวใจก็แข็งแรงมากๆจากได้ฟังเรื่องราวยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีพลังใครอยู่ด้วยก็จะทำให้เรารู้สึกมีพลังมากๆค่ะก็ดีใจที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่มาดามให้กับเวก้าเนชั่นแนลหวังว่าทั้งเวก้าเนชั่นแนลแล้วก็มาดามลิน2 ประเทศไทยและฟิลิปปินส์จะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเติบโตไม่ใช่แค่ในประเทศแบรนดิ้งจะต้อง go up ก็คือ global เลยค่ะแล้วก็ประทับใจในตัวมาดามลินมากๆ and family คือสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นออกมาจากข้างในแล้วก็ family พอมีความอบอุ่นแล้วก็จะส่งต่อให้คนรอบข้างเห็นทั้งคนที่อยู่รอบกายมาดามก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็รู้สึกดีหมดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่บอกว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอแล้วก็จะเก็บโอกาสดีๆแบบนี้แล้วเวก้าจะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้กับมาดามลินในลินคอสเมติกขอบคุณค่ะ Okay, I will translate. She explained about how it became between Thailand and Philippines together. Since the beginning that she met Madam Lin and the group together in Thailand. At the first sight, she said that her personality is very strong and powerful. She could feel that this woman is very strong and there is some energy that she could feel that we can like something that related together. And then after that, she explained about the day that Madam Lin went to the factory with the group, one bus, like almost 40 people over there. Wow! Yes, and then she said that she saw that Madam Lin always take care of her staff or the people around her, like it's the same as her does with the people or the officer at the factory. She can feel in touch a lot about this energy. And it's touched her heart a lot about this activity that Madam Lin
Yeah, and also for the third thing about when they started talking together in the meeting room, she could feel that this woman very strong from the personality outside, right, and inside also. Her heart is very big, and also she could feel that this the first day that is the golden opportunity to meet the best person from the Philippines, and she glad a lot that she came to visit our factory. And after that, after we came to the Philippines to meet her families, her daughter and son, and also some of the staff, she could feel a lot of the pure heart that they gave, the good warming, the welcoming from her side to our side as Vega Natural Company. And she said that for the working together between Thailand and the Philippines, we will bring the best products from our side, Vega Natural, because we have the good quality and the strong sustainability and repeatability products that can launch in the market to support her brand as Madame Lin Company. And also, she will bring these things together, as she mentioned that we will success together. Yes, that is all she says. Thank you. Thank you. Madam Lin, hindi po ba naging problema ang language barrier sa inyong dalawa? Hindi po ba naging problema yan? Alam mo, hindi naman. Nakita ko siya. Kasi siya, nung napunta kami, actually, ano lang yan, nag-lunch kami sa kanila. Aksidente lang yan eh. Pinakain niya kami. Hindi kami nagkakaintindihan, sinyasan lang. Tapos parang, from your heart, at saka yung heart niya, parang, alam mo yung nag-meet, parang soulmate na, biglang, pangarap ko skincare eh, ito na yun. Tapos ang galing, alam mo siya rin, naalala ko kasi nung tinignan ko yung factory niya, naalala ko nag-work as a factory worker. Alam mo, galing pala siya, nag-fishbowl siya. Same story. Kaya yung heart ko, during that moment, naging friendship na kami. Tapos biglang nag-isip kami, biglang na-close yung deal in a very short period of time. Diba? Parang soulmate. At saka it's woman supporting woman. Yes, walang language barrier. Hindi pinag-uusapan. Pag meron siyang hindi naintindihan, na-translate lang. Yeah. Tsaka strong woman din, tsaka katulad ko eh. Thank you. Maraming salamat. Yun, di ba very empowering, very inspiring yung stories nila. At kung lang if you want to check out kung ano pa yung mga philanthropic works ni Madam Lin, meron siyang YouTube channel. Doon makikita niyo yung travels niya, kung sino, at kung paano siya tumulong. Kayo na lang ang mag-discover, malalaman niyo yung lahat.